पसंद करंतु गोटिए गणेशଙ୍କ मूर्ति आउ जानतु निजर व्यक्तित्व भविष्यत एवं आगकु आसुथिबा समय किपरि रहिब। नमस्कार दर्शक बंधु, आजिर विषयटी रहिछि एही तीनोटी गणेशଙ୍କ मूर्तिरु आपण केवल गोटिए मूर्ति बाछि जानि परिबे निजर व्यक्तित्व एवं भविष्यत विषय रे। जेउ प्रकार रे ए दुनिया रे प्रत्येक व्यक्तिଙ୍କ मुह एवं व्यवहार अलग अलग होई थाए, ठीक सेही परी प्रत्येक व्यक्तिଙ୍କର पसंद मध्य अलग अलग प्रकारर होई थाए। जेपरि कि कोनसी व्यक्ति को शांति पसंद होई थाए तो कोनसी व्यक्ति को गहली मध्य रे रहिबा अधिक पसंद आसी थाए। सेही परी मूर्ति विषय रे समस्तंकर पसंद अलग अलग होई थाए। जेपरि कि काहाकू ठिया होइथिबा गणेश पसंद आसी थाए तो काहाकू बसिथिबा गणेश पसंद आसी थाए। आपण जानि कि आश्चर्य हेबे जे आपणक पसंद अनुसार आपणक व्यक्तित्व विषय रे बहुत किछि जानि होई परिबो। आमे आपणकू तीनोटी गणेशଙ୍କ मूर्ति देखाउछु एवं आपणकू तांक मध्यरु कोनसी गोटिए मूर्ति बाछिबार अछि। त एही मूर्तिर आधार रे एही कथार उत्तर मिलि जिवो कि आपण वास्तव रे किपरि व्यक्ति अटंती। त आसंतु एही विषय रे आमे एबे जानिबा। तेबे भिडियोटी को देखिबा पूर्वरु आम चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे ओम गणपतय नाम लेखिबा को आदौ भूलिबे नै। प्रभु गजानन आपणकर सब इच्छा पूर्ण करिबे। तेबे बंधुगण, आपण जदि प्रथम मूर्तिटी को बाछिछंती एहार अर्थ एहा अटे कि आपण आशावादी एवं सर्वदा खुशी रे रहिबा भली व्यक्ति अटंती। आपण एक स्वाभिमानी व्यक्ति अटंती, किंतु होई पारे कि आपण स्वार्थी मध्य होई पारंती। काहार भी साहाय्य नेबा आपणकू पसंद लागि न थाए। एहा सहित आपण आपणक पार्टनर का प्रति सर्वदा विश्वास रखि थांती। आपण सच्चोट एवं अल्प जिद्दी स्वभावर होई पारंती। आपणकू केवल निज कथारे ध्यान देबा पसंद होई थाए। आपणकू अन्य मानक कथारे मुंड खेलाइबा आदौ पसंद आसे नाही। आपण निज पाखरे थिबा धन को केबे हेले अजथा खर्च करंती नाही, जेउथि पई लोकमाने आपणकू लोभी प्रकृतिर भाबी पारंती। किंतु आपण हृदयरु खूब भल होई थांती। आपण जेउथि जाहा दरकार सही अनुसारे कार्य करंती। अजथा कथारे आपण आदौ मुंड पुरांती नाही। आपणकर एही गुणटी बहुत भल गुण अटे। आपण टिके ईश्वर विश्वासी हुंतु, कारण भगवान का बिना ए दुनिया रे किछि भी संभव नहे। आपण कर्म तो करूछंती, किंतु भगवान का उपरे किंबा भाग्य उपरे भरोसा रखंतु। आपण जेते कर्म कले कोन हेबो, जदि भगवान का आशीर्वाद नाही, भाग्यर साथ नाही, तेबे से कार्यटी आपण करि परिबे नाही। तेणु सबु बेले निज कर्म एवं भगवान का उपरे भरोसा रखंतु। देखिबे आपण प्रत्येक कार्य रे सफलता पाइबे। तेबे बंधुगण, एबे जदि आपण द्वितीय मूर्तिटी को बाछिछंती तेबे एहार अर्थ एहा अटे कि आपण मेलापी प्रकृतिर लोक अटंती। काहा सहित भी अति सहजरे मिसी जाई थांती, किंतु आपण अल्प क्रोधी प्रकृतिर होई थांती। आपण आपणक जीवन साथीक ठारू सर्वदा सचोटतार आशा रखि थांती। मिछ आपणकू पसंद होई न थाए। सत कहिबा सत सुनिबा आपण पसंद करंती। आपणक हृदय कोमल स्वभावर होई थाए, जहा फलरे टिके टिके कथारे आपण भावुक होई बसंती।
ପ୍ରାୟତଃ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ରୋମାଣ୍ଟିକ ସ୍ୱଭାବର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିଥାଏ। ଏମାନେ ସର୍ବଦା ଭଲ ଖାଇବା ଏବଂ ଭଲ ପିନ୍ଧିବା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ଏମାନେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ଯେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଖୁସିରେ ରହିବା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ। ନିଜେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତି। ଏହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ଅଟନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବାର କଳା ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ। ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଖୁସି ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ତେବେ ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ତୃତୀୟ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଅଟେ କି ଆପଣ ନିଜେ ବି ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ବି ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ଗାଇଡ୍ କରିବାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଏପରି ହୋଇପାରେ ଆପଣ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଏହା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ସେ ମିତ୍ର କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁ। କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଆଗରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି କାହା ସହିତ ଅତି ଶୀଘ୍ର ହିଁ ମିତ୍ରତା କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଏହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଧାର୍ମିକ ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥାନ୍ତି। କାହା ବିଷୟରେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହୋଇନଥାଏ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜରେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ରହି ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟର ପାତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁନିଆ ଏତେ ବି ଭଲ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେତିକି କରନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର କରିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଅଯଥାରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଫସିଯିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସେତିକି କରନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ତ ଥିଲା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇସାରିଥିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟର ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଯେ ଆପଣ କେଉଁଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କିପରି ଅଟେ। ତେବେ ଆପଣ କେଉଁ ନମ୍ବରର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ତାହା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆମେ ବି ଜାଣିବୁ ଆପଣ କେଉଁଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ଗଣପତାୟ ନମଃ ଲେଖି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ହେଉ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀ ନମଃ।